Juzube bolok aja karong tumi bekun gomago. Te video bu बनाते एकान teaser review करी बात है. ते video बेच ला मनावरी ने तुम्हारे होंग से YouTube चैनल लो दे आबा productions. ते sagma दे होने वो जे फेको बिले उरी वो सिवे सीनो तुंदरी फॉर फॉर है. ते teaser अंचने से मुझे मना करong एकान नो दो दोलोबो संगाने करूने दोलोबो. Music kan bari gom laki एकान आवरे तरह होती हन teaser माने teaser कुछ होती हन. ते यो दिलुंगे Actor bo dangu entor chakma entor muya entor ngya eta bile originally entor honne ta jayok ta dangu entor chakma aro ikko mane dangu bi puspa chakma tar isot introducing puspa likon tar mane ibe tar first gan hobo aro scenario nile silunge mui ye meghalaya ta meghalaya ta mui guchung ekula se memories ta mane aro mor nobori mane jagi budiai se je hi udu beri ngai jani ta meghalaya ganundo sangat dikurine dolon romantic ganune meghalaya janoi তাই সিনারি নে কাকা দেখা জিয়ে পারিগম লাকে তারপর দি সিঙ্গার হলো দে জারওয়াদা যে সিঙ্গার বাগে ফেমাস দাঙ্গু সোয়ামনি চাকমা তে থা লগে দাঙ্গু বি তাবানা চাকমা তাবানা চাকমা তা আগে ইকো দিবে গান গিয়ে ফেরা বাং সতক মনন নাই এনিওয়ে তাই গান মানে যেকনা মানে শুনি ফিয়াই বা কোন তুমি জি করে শুনি মই শুনি তাই মানে মোর পারিগম লাকে তে 5 दिन हुई तबरा आंखी जरान माने अपलोड ये दे से तो 22,000 व्यूज दिन तार माने ठीक आगे गान नो आरो माने मुई निजे सुनिसो मारे गम लाके माने आरो कान होदा ये दिलुंगे जिवे नाही डायरेक्शन दि तालो दे नो वन अदर देन दांगोबी मंगाली चकमा ते दांगोबी मंगाली चकमा रे थारा तो इंट्रोडक्शन दिन होरियो तुमी बैकने तो लेवसिनो ते जायो जे नाही ए चैनल ए वसंग माने हवन न भो एति जरान हन न भो बाय चैनल सुंग न भो थमाते होय दो ए वीडियो डेस्क्रिप्शन से टीजर लिंक दी डंगर मुई आ चैनल रे मुई टैग करिम ये डेस्क्रिप्शन सियत माने तुमी थारे सब्सक्राइब करछो चैनल जने जे ते फुल म्यूजिक भिडियो हमलाबो सिद्धर दम हन भां किंतु जेके दोसात गान हांगार गुरने दलो सेने मुई आजारो आरो जे तिमो आगे तारारे मैं ऑल द बेस्ट जाने ते वीडियो बो तुमगरी बार आगे तुम्हारे हुजले करिम मुई कुनो तो बेसद अपडेट वीडियो बने दिनो आरो कारण से तो गान नय तन लागा लागा आरो गाने तन তারপরে দি মুই তো গুরং ট্রাভেল করং বেরাং তাসে মুই বেরানা ভিডিও মানে মুই তোমার লই শেয়ার করং তো সাংমাই তো মানে শেয়ার করং মানে আপলোড করং মোর ফেসবুক পেজও তুমি কেনা মানে লাইক করে দিবা মুই সাকমা মরত প্রসেস চ্যানেল মানে মুই সাকমা করে আগে ইনস্টাগ্রাম তো মুই সাকমা করে আগে তারপরে দি ফেসবুক পেজও আগে সে তুমি মানে একা লাইক করে দিবা আর ফলো করিবা তারপরে দি ইউটিউব চ্যানেলও তো মানে চ্যানেলও তো মানে মুই মানে কোনো ট্রাভেল ব্লগস যেটু যেটু ঘুরি ফাং তুমি তো হর আগে দি মুই ভালো ব্লগস বানিও আর মুই বানাং আর বানিও থেম মানে মুই যাবত্রি মানে মুই বুড়ো হং বা বাজি তাং মানে মুই মানে বেরে ভারং মুই বানে থেম সনে তুমি মানে শেয়ার করছু আর কারণ যে যেটু ভাই স্টুডেন্ট আগো বা মেডিকেলত যাব যেটু যেটা জানি ইনফরমেশন আইলে তো মানে তুমি আতুন ফিজার করি ভারি মানে এনে তো তুমি হর বেকুন আদত মানে ইন্টারনেট আগে হনজন হন বুল নয় বেকুন সালাকি কোনো আলাদা আর নলেও সালাক তবু মানে তুমি অতন ফিজার করি ভারিবা জানি তুমি ফিল করে দেওয়া মানে সে তোমার হুজুরি মাই মানে তুমি ফিজার করি ভারিবা এজ ওয়েল এজ মানে সে ব্লক তুমি সেবা মানে তাই যাকে যাকে আমি সুযোগ পাং এই করে নেব সাকমা গান মানে 11 রিভিউ করিব এজ ওয়েল এজ মানে নো আদা দিলে মই তোমার দিতাম তাই যাই হোক বলক এই ভিডিও বোমার ইদুর গানে গম ফেলে মানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা আজ যদি চ্যানেল ফার্স্ট টাইম যদি তোমার হুজুরি করিম দুই করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবা লাগ পাবে এবং নেক্সট ভিডিও করতে কম পছন্দ কমে থাকো বাই বাই